Bisa dimutasil ilal Imam Muslim bin Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi ma bi ulumihima wa bi ulumikum fid dharain amin. Wa bi qala hada Yaqub bin Ibrahim at-Tawrafi qala hada Hazim hadatsani Abi Ansar bin Sa'ad as-Sa'idi qala Sa'ad kana ana iku bena musalla Rasulillah wa bena jidar lan indah ana tembok sing kanggo sutra apa mamarusyati apa kanggo lewati wedhus itu ombo ada Isa bin Ibrahim Muhammad bin Musanna Allah bin Musanna qala Isa qala akhbarana qala Musanna qala Muhammad bin Susadah an Yazid yani Nabi Ubayd an Salamah wa Salamah iku Ibnul Aqwa anahu sunaykul ahma Salamah karena iku Salamah bin Taharruf iku peduli sapa Salamah mau diamalkan Musa posisi tempatnya Musa bisa bihu hale bertasbih sapa iku lahmu Salamah bin Aqwa fihi ing dalem iku lahmu dek pada kala nyebut sapa iku lahmu Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah taharah iku peduli maksudnya maca Quran yang mendalikal makan bakalan ana iku ben mimbar wa bil kiblah apa qadul mamash maka qadul marisat apa kacer lewat wedhus Lalu Muhammad bin Salah qala maki qala Yazid abana qala kana no Salamah iku taharus dan uswana tiang ali kali terus fakultu maka matur ing sandang maring Salamah bin Aqwa ya ba muslim araka dengan isun kain sampean tataharo halil memperhatikan sila as-sholat yang saat indah hadil istuwan kala jauh sopai kulah mau Abu Muslim Ra'aytu Nabi aku ya toto Salamah tataharo halil betul Nabi as-sholat indah hadil istuwan Lalu Abu Bakar bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala haddatsani Zuhair bin Harb Ismail Ibrahim Yunus Al-Wad bin Abdullah bin Samit An-Nabi Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ilaina fi salati bi sholati surat fa innahu maka saat yasturu kawe satir apa hati ing ahad idza kaina alikane ku ben yadai ngarep ahad apa mislu akhirat rahim umpamane akhire pelana fa idza lam yakun dapat dari sombo iku ben yadai musolli apa mislu rahim fa innahu maka sudah kelakuan yak ta'u iku ngurangi pahala salat wa salate wong apa ahli maruhimah ana sekali batal ana salat diluwati hiwar utawa diluwati wong itu salate batal maaf lan wajib wal qalbu lan asu al aswadu kang ilah kultu ya badar mau ta apa kubar kalbi itu keadaannya asu al aswad wal qalbi ahmad wal aswad qala dawus arudar ya ibnahi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sa'altani Maqala mengkodoh Nabi Al-qalbu ta'asu ala suatu gajirah syaitan itu syaitan Sada syaitan bin Warwaqala adil Suhaib bin Ubirah Qala Muhammad bin Sana bin Bashar Qala Dawu Sulaiman Karim bin Bashar Hadisna Muhammad bin Ja'far Qala Syubah Qala Isa bin Ibrahim Qala Hakwan Wahab bin Za'ahiha Qala Wahadasana Ishaq Aidan Abra Muqtamid bin Suran Qala Sahabat Salam bin Abi Dajjal Qala hadasni Syekh bin Muhammad al-Mahni wa hadasana Ziyad al-Bakkai an Asim awal kullu harulah sesuai ruwat iku an Humaid ruwat mau jauh Asim dua Abi Dajjal Abi an Humaid bin al-Bisnad Yunus kana hadisi kaya umpamane hadise ya Kaya Abu Bakar bin Abi Syaibah Ta'adna Abu bin Ibrahim Qala Abu Masyid Qala Adna Abdul Wahid Wa Adi Budu Wahid Ibn Ziyad Qala Hadisna Ubaidullah bin Abdillah bin Asam Wa Hasan Yazid bin Asam bin Ibrahim Qala Rasulullah SAW Yang ta'ui sombata lagi as-sholat Ono sing maknani ngurangi Ono sombata lagi Soba al-mar'atu Oke sholat diluati wadon Orang sutrai Seorang sa'gulnya sutra Batal sholat Ahliman wal kalbu Wabaki apa Wayaki Iya saja ya Langar saja lika yang kuno Kota as-sholat al-mar'atu wal kalbu
apa mislum arad enggak iso ben salate gak kurang gayane utawa gak batal ba salate iku dikai sutra sing setinggi sadel sing ning gune pelana ada Bukhari bin Abi Syaibah iku kudu hati-hati ya musuh akhirat itu kudu paham Amr Nakid Zuhair selesai tidak ya 2/3 ya dua ya ada Madam Syafi'i ya sudah dilihat Aisyah an Urwah an Aisyah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi salli sapa nabi minallah wa ana disebut tadi niku rebahan malang beno ben kiblah gak lulu jenazah Sayyidah Aisyah nolak lho kok iso wedok arep batal lho aku salat mbek nabi bengi aku khat nabi salat aku rebahan ning arep nabi salat gak batal mosok aku dhewe koyo di hadis lain mosok aku dhewe koyo himar koyo asu liwat Sayyidah Aisyah cerdas tenan Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidah Aisyah qalat Aisyah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain kula lain wa ana disebut tadi ku malang beda-beda kiblah Nabi dan kiblah fa iza arada alikane kendak sama Nabi ayo jago witir sama Nabi ayo kalau dia makan bangunake Nabi ingsun fa tartu mongko witir sama ingsun bila hadasane Amr bin Ali qala Muhammad bin Ja'far ada Subhan Bakar bin Hamas an Urwah bin Zubair qala Urwah qalat Sayyidah Aisyah ma utawa bagi utusan apa yang membuat salat itu batal atau yang kurang pahalanya qala dawuh sapa Urwah ponake dhewe fakulna mongko matur kita wonten riwayat ngaten bi al mar'ah wal himar qalat Aisyah innal mar'ah itu la tabatu saw germetan sing elek masyaallah laqad ra'aituni awak ingsun benade Rasulullah mutari datan hale malang gak turun jenazah wa yusallu ora batal salate ada Amr anak kedua Sa'id azad qala hadana Hamas bin qala hadana Amr bin Hamas bin sallallahu alaihi wasallam Amr hadisna Abi qala ada Amas ada Ibrahim bin Iswad an Sayyidah Aisyah qala al-Amas ada Muslim an Masruq an Sayyidah Aisyah wa tukira inda Aisyah apa mayat Rasulullah ma utai perkara yang tau kali buat apa masalah ya kah al-kalbu wal himar wal ma'ah kata Rasulullah Aisyah kata syabahtumuna berarti nyeritain lagi bilhamil kamu anggap wong wedok kayak himar kayak asu sembatangan la wal kilab wallahi demi Allah laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salih Aisyah Rasulullah wa ini sing go alasari go ing atase ranjang ben ada nabi wa ben kiblah aku mau nek ranjang mudah kerpen ngene fatabdu maka tabali subhanahu aku rahu monggo lumur ora seneng ingsun azizan ingsun faudi mongko penyakit ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsalu mongko ngunus to pindah ingsun mana ngunus kok metu ingsun ya kena min indiri dileh sangka arah suku lur kanjeng Nabi Aisyah bin Ibrahim kala menjairan Rasulullah Ibrahim Ismail an Sayyidah Aisyah kala adal kumuna bandingno madakno ae sira kabeh nang kita bil kilabi mau karena hadis wong wedok asu himar liwat wong salate bah mau padakno sira kabeh bil kilabal kumur maka tu ayat mutajiyatan saya kaya ji wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setengahane basarin ayusali dikesu terah Nabi wa aqrau an asnya itu ngalang-alang ingsun nek kanjeng Nabi wa sallu monggo metu ingsun meniki wiri jelaise sangga sikil nebah ranjam ataan salah singgo metu ingsun min hafi sangka kumul ingsun la ada Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sayyidah Aisyah qala kuntu ana ingsun ku ana mutur ingsun bene Rasulullah itu ngajenge Rasulullah wari jilayal utet sikil loro ingsun ku bene iki blate tebene ke Nabi faida saja mangga ing dalem sujud sapa Nabi gomaza mongko nutur sapa Nabi ning ingsun fakobatu mongko narik ingsun rijlaya ing sikil ingsun ndak kemalikan ing ati sebenarnya basatu mongko dilanjutake ingsun ing kelas mau ya apa huma rijlaya qalat dawu sapa Sayyidah wal buyautu dai bira-bira omah yaumain dalam dina iku yakni kejadian iki al-waqi rupane kuntu anamu ila akhirih laisa iku ora ono ya iku ing dalam buyut apa masabihu bira-bira penerangan wa bila kala hadasna Yahya bin Yahya kala Khalid bin Abdullah kala hadasna Bakar bin Syaibah
هذا عبد الحرام بن علي عن عبد الله بن شداد بن قال حدثني سيدة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى رسول الله وأنا أرجو في دعوة عنده arah ngantri Rasulullah wa ada hadin haid baru ma'asobah mengenai sunnah ma'asobah bagian Nabi dia sajadah pas sujud Nabi rasuannya kena iyawaku sujud apa Nabi ada buku Nabi Nabi SAW benar buku Rasul ada nama wakil kal sahabat itu hadis an Sayyidah Aisyah kala Sayyidah Aisyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli sallallahu alaihi wa ana tusli wala jami' ila ternyata sabili Nabi wa ana tu haid wa alaihi kan semir tu kamul wa alaihi kan saya kanjeng Nabi pada mirat ila jala bagi Nabi babu salat fi tawbin wahid udah salat kelambi kang siji wa sifat silan si suate nganggo sobin wahid. Bila aja ya bila kala qara'tu ala Malik berarti ki riwayat akhbarana Abu Syihab an Sa'id bin Sayyid an Mubira an Sa'id bin Sa'id an Sa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usau bi makan al-wahid faqala Nabi awali kulikum sawaban Arabu askabin selaka ucapakan loro qala ada oleh wahid ada armalah Ayuha qala hadatsna Abdul Malik bin Syekh Adna bi amjati qala dawjati ayo gal bi khaykah wa ukal karo Yunus Aiko an siap an Said bin Sayyid wa Abi Salamah an Nabi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid dari kalau sahabat Sa'id arah itu Said bin Sayyid Malik ada Amr bin Nakid Rasul bin Harith qala da sahabat kula Amr ada Ismail bin Ibrahim an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala Nabi nata memandu sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maqada sahabat Nabi Rasul ayu sali sahabat ardo sab'atuna fi tabiqat Nabi awakulukum ya di sahabat ana nama supaya sira kabeh ku nemake sahabat artinya mosok kowe ra ndek kabeh ngluru kabeh nggih mboten Nabi ya wis paling biji ra apa sah salatem Al-Balam Nabi Syaiba Amr An-Nakid Zuhair bin Harith jami'an ayu yana qala Zuhair hadatsana Sufyan al-Bisri an Harith an-Nubuwah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusallu salat sab'atukum disoge dabakan al-wahid kang siji la sareko ala dikwahi gulurone pundakane kula ahad minus saka sop bosel uti talene kono nggo sujud dan karo kok brojol ditalene pundak wae ada ora kelada musama Aisyah bin Urwah an-Nabi an-Nawawi Nabi sallallahu alaihi Umar qala Umar ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salat Rasulullah bisa bina badan wahid Islam dan hari kemulan Nabi bin Sabahid Bibadi Sayyidah Ummi Salamah wa dian alaih memasang pemenal Nabi Berofeh yang bujulnya kulama sob ala atik kulune berkati Nabi berarti ini kalau tiket negara Hadza Abu Bakar bin Abi Syuaib hakim Ibrahim an Waqi qala hadatsana Hisham bila isnad ghayr annahu rawi qala mutalah Hisham yang mutalah Hisham ada kumpulan kode walam yakulan ora dawu sapa rawi mustawla bila ada sana ya berhal ada bin Ubayd bin Isam an Umar bin Isam qala Umar ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Rasulullah fi bidin salamah fi sabir qad halafakan jalan-jalan sapa nabi sing kiwa dikok teng masjid kok kiwa tambah kuat nek ali ben antara ben jambu dhewe kula saw ya adu bin Sa'id bin Muhammad qala kutaba ka Isa adalah an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Sa'id bin Hunayf an Umar bin Isa qala Umar ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW Waltahi mahali kemulan mukhalibat Nge selang-seling Ben atau yang dalam pucuk loro ni kelasau Zada Isa bin Ahmad juga di Isa Kala Dawi Kala alamat gibeh Indah kala alamat gibeh Wabila kala Adazan Abu Bakar bin Nabi Saibah Kala Adazan Waki Adazan Sufyan Nabi Zubair dan Jabir Kala Jabir ayat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mutawai sangat kemul bila tawbah Ada Muhammad bin Abdullah bin Umar qala ada bi Abdullah Suha qala ada Muhammad bin Ustaz wa Abi bin Umar qala ada qala ada rawi
rupane Jabir dakhaltu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ada Malah bin Yahya qala ada Ibnu Wahb qala Abu Amr an Abu Zubair al-Makkiyah ada seorang Abu Zubair Ibnu Wahb ana sunai ulama Abu Zubair Abu Zubair Jabir bin Abdullah Salih hal satu Jabir risau bin Bakar hai sanale kawe kemol bi lan saum wa idza lagu dengan Jabir tamu tapi pakai ni kalau Jabir innahu Jabir bin Rasulullah ya sunat aduh dia benar ya ana ayat Nabi dari kamu kuno risalih risau bin wahid mutawahisan ila akhirih nam bila ada no amal an-nakat Aisyah bin Ibrahim lam dikuhar qala dawu sabai ulama Aisyah ada Aisyah bin Yunus qala ada Anas an-naus Abu Sa'id qala ibu dakhala Abu Sa'id ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'id sara'aitu Nabi sallallahu alaihi halis Nabi ala sendure iku mau tikar ya jadi Nabi alaihi hasil qala rawi baru ayat ini Rasulullah itu yang ikulah sangat caca Kanjeng Nabi iku sallallahu alaihi wasallam Nabi salatnya fi sahabat jamakan wahid kasih mutawisan ale aduh nyelempangno itu tawahis soalnya bukan selangsel di kelari kelasal jadi Abu Bakar bisa Abu Qurayb qala Abu Bakar hadis Abu Mahar qala wa hadis apa suwet bin Sa'id qala Ali bin Kilahu mau dengan karena muah Ali daro kulah Abu Muawiyah iku ana Abu Zaid bin Abi Qurayb wa antara utai wa antara ala wakil wa Abu Bakar uswat mutawisan bihi nah dijawab Kitabul Masajid ya karena beberapa masjid wajib sambil bangunan sholat bila kalau ada kamil jadiri kalau ada Abdul Wahid kalau ada Amas kalau ada Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Bakar kalau Amas kalau Abu Qurayb ada Abu Awiyah ada Amas ada Ibrahim At-Taimi ya Nabi sampai Baikullah Ibrahim Nabi Dar kalau Abu Dar kultu madar ya Rasulullah ayu masjidin utai dini masjid udi'a iku den gawe masjidul Arab awalnya menjaga kaitan kalau ada Nabi dua iku al-masjidul haram kultu matur ingsun ane sobagi Abidar al-Ghifari sumpah itu jadi kalau Nabi al-masjidul aqsa kultu kam utawi biraku beno antara masjid haram dan masjid aqsa kalau ada Nabi arbauna al-masafah iku arbuna pada sanatan wa nama adrakat dine panggunan adrakat numanika isra basra maksudnya dimanapun kamu berada sudah dibasarkan sholat lah bahwa mengko nama tempat itu masjidun juilatul ardu juilatul ardu masjidah juilatul ardu masjidah itu semua kan juilatul ardu masjidah yang kedua rusik tu birrubi masiratus sahri lumayan saat wasolli sholat sosial fa'innahu makan lokasi itu masjid wa ada Ali bin Ujr asadi kalau Abar Ali bin Muslim kalau ada Amas ini Ibrahim bin Yazid At-Taimi sawe itu yang harus ngaji kalau ada usaha gula Ibrahim ini nak ini ya sebenarnya sih ya ini pisah untuk anak ingsun iku akra'u maca ingsun ala bil Quran bisyiddah fa idza qara'tu sajdah ala bi ingsun Al-Qur'an ya fi syiddah ing dalam kondisi payah termasuk iki ya fa idza qara'tu sajdah mongko lu apa sujud sapa ikulah mu'abi fakultu mongko matur ya abadi tak iwadun ya mutakallim do bapak ingsun atas tuh kita sudah jam tel kalau ada abi ini sedang sedikit sahabat ya aku lu ada benar soal tu Rasulullah SAW an awal masjid. Sakal masjid itu diakar dan gawe apa masjid.
fil ard qala dawa ma bidar huwa al masjidil haram qultu sumai al masjidil aqsa qultu kabaina qala arba'una aman sumal adu laka kumasun nggo salat nggo suci kaya tumatul kat di lokasi atu kat menemui kaya salat sholli hadza Yahya bin Yahya qabana qabana Husyam an saya an Yazid al-Fakir an Jabir bin Abdullah al-Ansari qala Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih itu diberi unsur khamsan ing 5 hal lalu tengah diberi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi diberi 5 perkara di mana nabi sebelum saya diberi 5 hal tersebut. Karena pertama apa kullu nabi setiap nabi dipasuk dikirim sebagai nabi ila qaumi wa qaum khusus. Nabi itu kalau melihat sebelum nabi teritorialnya terbatas. Tapi Rasulullah tidak kenal teritorial selagi di dunia semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu itu ila kulli ahmar wong sing berkulit merah wa aswad. Wa hidat tisahakil subhal gonaim. Wa Allah berarti parna mengapa nggonaim riatin qabri. Wa julat ya'latu taibatan. Bagus suci ucap masih satu fa'in malah jenis kuatul kata Rasulullah sallallahu maka satu pasal ayat itu lokasi ke anak-anak Rasul. Wa nusir tu dibantu birubi lan rasa takut. Jadi musuh roh nabi itu jarak ratusan kilo saulan besar sudah takut. Benedai masih satu sarin indah ngarepe perjalanan saulan waktu itu Banu Asyafa. Bila ada Abu Bakar bin Abi Syaibah kalau ada Husyam kalau Abu Sayyar ada Yazid al-Fakir kalau Abu Jabir bin Abdullah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan nyebut rawi nama Yahya bin Yahya. Ada Abu Bakar bin Abi Syaibah kalau ada Muhammad. Bin Hudail an Bima Asyai Ar-Ribi an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fudilna diberi keutamaan kita ala nas mengalahkan manusia yang lain bisa langsung kelas 3 juilat dan paling akeh apa sufuh bura-bura ngantolekan juilat dan dari akeh sufuh nabi rasul kita kasus malaikat saf malaikat wajib lan apa dukul nek ana jamaah saliyah mas dari wajib jatah turbatuna tanae lana taurane suci lagi kamu tidak ngaji alma wada kalau oleh khosatofa bila adana Abu Quraib Muhammad bin Al-Aqal Ahwana ibnu Abi Zaidah an Sa'ad bin Tariq qala adana Ayyub bin Hiras an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan ngumpamani hadise Hudzaifah anador ya iya Jabir al-hadis al-mutaqaddim kesanjang gula ya Hadza Yahya bin Ayyub bin Sa'id Ali bin Zaid qalu ruwat hadza Ismail wa huwa hadza Ismail bin Ja'far al-Anas al-Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuditu dimulyake ingsun al-amya kalah nabi bisiten kelan 6 hal foto itu dibayar jawab al-kalam kabehane kalam kumpulan kalami ya kalam bahasa itu di paring menangan ingsun menang birubi kelan takute musuh birubi ya wa ulat hakilin sobal gunae wajib tiap tahunan uji terus jahat ke masjid wa ursil tu ilal khalqi kafatan wa kutima biar sebana biru bila kelak sana Abu Dair Armala qala Abu Ibrahim an-Sabri qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bijamil kalawan kumpulan kalimah wa nusir tu diberi kemenangan insun bi ro'bi wa baina sun tidak ada gunaimun itu dibaringi insun bi wafatil khazail ard kalawan kunci simpenan sebenan dunia ni bumi wa udiat Faudiat mongko ditaruh apa yang ceritanya Mas sakit ya apa mafati khazal ard fi yadaya ing dalam tangan ingsun kala Abu Hurairah pada bang keberangkat sepuluh Rasulullah sallallahu wa antum halu tasura kabeh tan saluna
Iku bodoh. Allah dijauh saya jauh. Wa ada Rasulullah ya. Wa antum hadis ikutan tasyun. Betul nggak lagi sudah kape. Kok sengaja nak kena bocah. Zainal mafatil aq. Bila kalau hadana Ajib bin Walid qala. Haddatsana Muhammad bin Harb an Zubayd an Zuri Abu Sa'id bin Musayyab Abu Salamah bin Abdurrahman. An Abu Hurairah qala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi misal hadis Yunus. Hadis Yunus. Bila kelah atasana. Awal Abd bin Humaid qala dawa Muhammad qara Abd hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarna Ma'mar an Zuhri an Musayyab wa Abi Salamah an Hurairah an Nabi Zabidi wa ya'addatsana Abu Du'air akhbarna Ibn Wahab an Amr bin Haris an Abi Yunus maula Abi Hurairah anna usni Abi Hurairah wa ada usni kula Yunus wa ada Yunus kula Abd bin Haris an Abi Hurairah Rasulullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah qala Rasulullah Nasir bi Rabi al-Ahwi Waktu itu lan Jawa Imam nganton aja wah ditumbe di Jawa waktu itu ya kumpulan-kumpulan dawan bena anak dan aimut putih itu diparingi semua batil sosial kan kunci bila hampir hilang satu yang andone ya hilang ya. Bima fatih khazail ard kelawan kunci-kunci gedung-gedunge dunya ning dunya faudiat moga ditaruh apa mafatih ya ini kala hadatsana kok ngantuk dari tadi marik-marik astagfirullah kalau amam ada utagi maiko hadis hadatsana kalau buah Rasulullah sallallahu pada karang ini berbura hadis jami'at hadis qaulu benar ora wa qala Rasulullah jangan kalah minum kopi bermakan daging awan ada saya bin Syaiban bin Farruh ilahumma Yahya kar Syaiban iku anam Abdul Waris qala Yahya Abdul Waris bin Sa'id Abu Daya Abdul Baik qala sallama lagi jelas bener ya yuqatima Rasulullah al-Madinah fa nazala maka manggon Nabi fi Madinah dataran tinggi Madinah bukan juga disebut lahum kedua berhaya apa barang amrau pak kau mau kepedulian berdomisili Nabi berdomisili benar ya kafihim eng dalem Banu Amr arba asyrata eng 14 sampai lelatan sumano Rasulullah ku arsala mengutus Nabi ilama lai Bani Israel eng mulia-mulia ini Bani Israel benar benar cari Bani Israel ilama lai Bani Najjar Kaja'u maka teko sapa Bani Najjar utakali dina halim khudus manggul ya manggul bisuyufi lan dari Bani Najjar siap membela Rasulullah kalau rifakan iku anduri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kendaraan Nabi wa Abu Bakar iku bener jauh-jauh Abu Bakar Abu Bakar ini yang pondok gak luyur suara sapa setengah waras sapa yur sing luyuran gak ya wa Abu Bakar iku dibonceng Nabi mertua digonjekno mantu ngono kudune ora malah mertua iya bener ya aja sampai mertua gonjekno mantu aja sampai nek wong lanang digonjekne bojone gendir rok malah kecuali darurat
keselen nyop sepeda motor. Saru-saru paham ya. Setelah oleran ngopi yo pijet terus ketemu terus dilenggon disetirihan. Sini-sini warga. Warga Al-Hasaniyah ya. Wabalau bain najar. Kita itu menghasilkan output yang gemilang gitu nih. Tatak, tetek, totok, matoh. Wah, ya. Nah, pinter tok nang terus mulai kejana bojo malah cung. Berai ya, berai. Walah aja. Tapi masyarakat bain najar iku halal indah Nabi, siap bila Nabi. Hatta alqa, ya. Sehingga nguncalake Nabi bifar Abi Ayyub, nguncalake mau tancangan untai Nabi Abi Ayyub Ansori kala dawuh rawi fakana Rasulullah SAW soal haid ini bangun abdul katumi Nabi itu termasuk perilakunya dia panggonan nangger pas sholat ya sholat wa yusul sawi marabi dil gonam dalam kadang-kadang kudus sumaina Nabi ku amara perintah bil masjid dan masjid ada bil masjid saya perintah gawe masjid kala dawuh farsala monggo kirim sopon Nabi ila paling benak sing masa benajar nggih delegasi fajau diaturi Nabi kon rawuh sapa malah faqala ya bari najar iki Rasulullah hebat elegan leader yang luar biasa punya leadership moh terus jaluk tanem mau dari masjid yang digongake ora iku lak mental jaluk samilu di bihaitikum menghargai ngergai ingsun bihaitum kelawan kebun sira kabeh hadha haid qalu la mboten wallahi la nadlubu ora jaluk kita sama-sama niku la haid illa ilallah kecuali marang Allah iku wong biyen wong saya ngerti apa dengan pondok wah tebasi kabeh dilarang ngam ya Yesus iku jenenge fikih maklar wah bener ya nek ana sing gawe fikih sosial saiki sak pondok fikih maklar paham kala anasun wakana mongko ana iku fi dalam hayat apa ma'akul apa perkara aku lu kang ucap ingsun apa wae nek ana kebun kurma ana kuburan bongkor kana ana iku fi dalam nikolah mahai nahlun kurma wa kubur musyiwa wa kharibun lan tanah gak tergarap fa amara perintah sapa Rasulullah bin nahli kelawan kurma fa aku diamangka ditebang apa nahl wabil manu bisa dikeduk apa kubur musyiwa kan gak ma'indahul apa ya qimah indal Islam ma'indahul ihtiram indal Islam wabil kharib kelawan tanah kefasuliat mukadirat anak kharib iki ro'an dalilun sahihun mu'tamadun alaih yatafiqu fil hadal hadis al-Bukhari wal Muslim hadal hadis mutafaqun alaih salam mutafaqi utam ta'wah iki dalil ro'an tarjat ke ihtimam bi umuril muslimin jumlah ro'an itu dilatih nek kene al-ihtimam bi umuril mayyahtamma bi umuril muslimin falaisa minna kita harus peduli masalah ada suku Uighur atau suku yang lain diintimidasi kelompok tertentu minimal kita simpati dan empati kalau diakses bantuan ya mulai urun kira kalau enggak ada kunutna ngazilah orang ya minimal dengan batas salat farijuhu mana wahumal mus nah itu yang ya siapapun mendoakan dirinya di umat Islam dia layak menjadi seorang wali artinya dicintai Gusti Allah kala rawi fasofu mongko padha barisake sapa sahabat iki anasil anak lain kurma kiblatan hale dadi kiblat Allah wa ja'alu lan dadekake sapa nabi itu datehi ing bantalan kursine iku lah masjid bantalan pintu ya hijaratan ing watu kala rifakanu mongko ana masyaallah tiruan duwe ngono duwe semacam lagu penyemangat apa sini itu masih yel campur ya masih gue seperti Al-Hasaniyah nihna Al-Hasaniyah masalahnya bangga yarta juga berbarojas sopo sahabat wa Rasulullah iku ma'ahu wa mutaikulah mau sahabat iku yakun iki lagune guruku Allahumma inna la khaira illa khairul akhirah wa nusuril ansara wal muhajirah
Guruku tak tahu diundang tak tahu tilok saking aku ngaji kae cilik eling. Allahumma inna la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajira. Dawe beliau. Muridnya ya kudu apa sing dilingi gurune sampeno. Apa dosa nama gitu. Allahumma ya Allah inna sunni kelakuan. Iku la khaira illa khairul akhirah. Fansur paring kemenangan panjenengan al-ansar wal muhajir. Islam besar itu bukan karena nilai finansial tapi kebersamaan, kolektivitas ini. Daliro anjur hadisun muttafaqun alaih. Surah lain karena kowe. Ada wallah mau min yoga daliroan al-ihtimam bi umuril muslimin wa masalihihim. Gawe pondok, gawe sekolah dimniati minterno wong Islam, jihadnya kita di situ sing nek kono nek jihad ekonomi wis jihad ekonomi lha maila dalik ya kese ada pada jihad iki kan ya tenanan memfasilitasi masalihil muslimin wa maila dalik ada Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari qala hadza abi hadza syubah hadza mutayah an Anas anna Rasulullah kana kusuma qabla yumna sudah masjid Nabi itu salat dan napa marabidul gona. Hadza hadis Wahab bin Al Hadza Khalid bin Al Haris wa adna Syu'bah an Abi Tayyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi misli kalman hadis Ambari babu tahwilil qiblah bab perbedaan kiblah minal qudsi saka Baitul Maqdis ila Ka'bah. Adna Abu Bakar bin Abi Syu'bah al Ahwas Nabi Isa kan para bin Asib qala bar Soalnya itu suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis tata asarah yang dalam selama 16 Abdul Syahr hatta nazarat ayat Al-Adil Baqarah wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah asalaqad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa haitsu ma dibagakun wa sira wallu mengko memalingkan sira wujuhahum syatrah ing arah Masjidil Haram fa nazarat mongko tumurun begila ayat ba'da masalah Nabi Asra di suatu riwayat. Lain yang Madinah masjid kiblatain. Kenapa kiblatain? Di satu sholat Nabi menghadap dua kiblat. Asalnya madhep ngalor Baitul Maqdis, dan ayat fawallu wujuhakum jadi madhep ngidul. Itu sejarah aja, nggak ada kaitannya dengan ibadah mulianya tanah haram Madinah. Fantola kamu keberangkat separa julum nalkam famar maka terus dibinas bin ansor. Bahwa jangan dikulah monas usul nafadah tahu. Jadi lagi rojul, Rasul baru selamat jalan dan salat benafir roh orang jemaah. Saya kira ada Baitul Maqdis, macam ngidul nek Ka'bah. Fawallahu monggo akhirnya mengalihkan sebuah ansor dan nas wujuhahum fi balal bait Ka'bah. Al-Muhammad Abu Bakar bin Khalad jami'an ajah qala Rasul Hadzah bin Sa'id an Sufyan qala Hadzah bin Sa'id qala Bisaq Sabitul Bara yaqulu Bara sallallahu ma'a Rasulillah nahwa Baitul Maqdis ing dalam arah Baitul Maqdis visi tata asar jam 16 apa ini syar asabat asar sahar summa surifna den ing ake kita diarahna kita nahwal Ka'bah ada Syaiban bin Farhah qala Abdul Aziz Muslim qala Abdullah bin Dinar Ali bin Mar'ah ada Qutaibah bin Sa'id walah tu redaksi kula Qutaibah an Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar Ali bin Umar qala dawu bin Umar bena kita anas suten manusa iku wong akeh sahabat itu subuh di Kuba itu masjid Kuba itu matan jatuh kamu mungkin nasabah atin fakola inna Rasulullah ki infore telat orang sosmed dong berarti wong Kuba lagi kata oh iya ini saya mulai saiki kiblat orang ngalor ya itu madhep Ka'bah qad unzila temen turunake apa ayat alai nabi ayat mau coba ayat makuntum alailah indah gelah malam waqad umira diperintah sapa nabi astagfirullah teman Nabi Al-Ka'bah fastaqbil mongko madhep sira ka Ka'bah. Wa kata ana wujuhum bi wajah kula mau naswiku baik wilasam fastadaru mongko berputar berapa? 180 derajat ilal Ka'bah di maring Ka'bah. Nah. Bila hadis bin Sa'id qala hadis Hafiz bin Nasrah Muslim ibn Nafi' bin Umar wa Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar qala baina sultan nas bi salatul ghudah idza salat subuh itu madan jatuh ke minas sepuluh jun bi hadis Malik dikadani nek kiblate mara
Ka'bah. Ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, ada Affan, ada Hamad an Anasin, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa ing arah indam arah Baitul Maqdis wala zat takat taratu kula saban falan waliyannaka monggo wasake temen ingsun madhepake temen ingsun kae sira madhepake kiblat tartu asura kiblat wali ngadakan mengadepake sira mawat panjenengan satu arah Masjidil Haram. Syatra iki mulane nek cara ulama ora kudu ainul kiblat ora terus pada falaki kuwi blah mau menceng-enceng nang wong lagi sunat lah apa. Paham fikih ta ora paham ta ya. Wa marara julun aku nek masjid dadi ora usah penting madhep ngulon lah wis. Paham ta. Masjid dadi mau wereng. Kowe kuat mau genjang wereng lho paham ta. Memang di ilmu anyar ya. Ora usah nemen-nemen paham ta. Mau syatra itu arah yang penting ada kiblat itu terus salah wis dindinah wah utahe kula mau anas iku padha rukun fi salatul fajr wakat salatul salat nas rakatan fanada moko menyerukan rajul ala eleng-eleng indaling kata hawilat bidah kiblah famalu moko padha berbalik arah utawa condong utawa belok sapa nas kamahum Wa'alaihi nasna berbeda tiba indah kiblat. Babun nahi al-binail masjid benar tak? Al-kubur dua kuburan wa takhadus suhari. Dan ada beberapa gambar lukisan dia dalam kubur wa nahi lan larangan al-takhadul kubur dan ada kuburan masajidah. Ada Zuhair bin Harb wa Yahya bin Sa'id. Ada Hisham abana Abi an Aisyah an Ummah Habiba wa Salamah Jakarta. Nyebut sapa Ummah Habiba Muslimah ali satane gereja. Bayana bersani sapa Ummah Habiba karo Muslimah ing kanisa. Bila bahasa Adam dari bahasa Fiyah ing kanisa tasawur gambar-gambar. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wes akhire matur-matur li Rasulullah gambar Nabi mboten. Paham ya? Jadi gambar-gambar nabinya dipajang di kuburan-kuburan di gereja itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulaika nasara iku idakana fi jam ulaika apa arajulus saleh pamata kok mati rasulana monggo bangun sapa ulaik ala qabri dhewe qabri rajulus saleh masjidan ing masjid mulane para ngapunten skripturalis Wahabi itu ingkar ana kuburan dibangun ya wasawaru lan padha enggak ngelukis fi sapa ulaik fi ing dalem kabar tilkaswar ula ika uta mangkono nasara iku sira khalik LLM mahal indallah yaumil qiyamah. Dan Abu Bakar bin Syaibah wa Amr an-Nakid qala adul waqi alaihi sabiqu wa an-nabi an-nisa'anahu tadzakaru. Sunah sahabat itu pada berdiskusi mudzakarah inda Rasulullah sallallahu fi maradi ing dalam akhir Nabi. Pada kan Musa mengucapkan satu mudzakarah rawi nas badane Yahya bin Sa'id. Ada buku Rabbul Hanabu ya hadisna Aisyah Nabi an Sayyidah Aisyah zakarna nyebut sapa azwajun Nabi pira-pira garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan sayana kang bersani sapa azwada ing kanisah biadil habasa ing dalam tanah Habasah juga disebut laha ketire apa Maria Santa Maria ya dimis hadis sing kurang pamene hadis iku la alwat al-Bakar bin Abi Shu'aib nakat qala dan sapa iku mau Abu Bakar karo Amr hadatsana Hasyim bin Qasim wa hadatsana Syaiban bin Hilal an Hilal bin Humayd an Urwa bin Zubair an Sayyidah Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi maradi lam kana nabi ajkan lam yakum kang ora iso tangi nabi bener iki marad la ala nabi laknat Allah ya nasara itahadu padha ngalam sapa ya nasara kubur abiyahim indadekake kena ing kuburan nabi-nabi ya nasara masjid kuburan itu masjid juga sholat itu ya gak oleh nek sholat kudu madhep kuburan wis malah gak oleh haram qalat dawuh sawaikulah mau Sayyidah Sabarah bin Aisyah falala zaka lamun dorang hadis la'anallahu ubriza maka diperlihatkan pokok kuburan Nabi gara ada kelakuan zaman Aisyah Nabi gak terus gede-gede gak khawatiran jadikan apa bangunan Mekah untuk ibadah khususnya dikatakan apa itahadu tidak diagak pokok Nabi masjid jadi Nabi Syabala lada kelamin
ora Razak atau hadis Nabi Abdul Maqaran ikut rawi kolat lafal kolat Babila kala hadina Harun bin Sa'id al-Aili Ba'da Ibn Wahab Abar Yunus wa Malik an Syihab Al-Sa'id bin Syihab inna Abu Rakal kala Rasulullah SAW Qatalam kuburangi sebal Yahud Ita juga amputa jagi Yahud kubur Abi Masajid Ba'da Utay bin Sa'id wa Adna Zuhair wa Utay bin David Asam Kala Adna Yazid bin Asam Al-Qura Anna Rasulullah SAW La'ana Allah Yahud dan Nasara Itakhud kubur Abi Masajid Adna bin Sa'id al-Aili wa Al-Wala bin Yaqqa Al-Wala Abarna Fa'an hadisana bin Wahib Abarani Yunus an Musyab Qala Abnu Ubaidullah bin Abdullah Ala Aisyah Abdullah bin Abbas Qala lama nazalat semangsane temurun apa almaniyah kematian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taufiqa maksudnya mendekati kematian mongko tumandang Nabi yatrah kumbang Nabi khamisatan ing kemul sing bergaris laku dhewe ala wajih ing atase wajahe Kanjeng Nabi faidak tama ing nalikane iktimam susah sapa Nabi kasum ka Nabi ing kula khamilah an wajih khamisah wajih Nabi Faqala mongko dawuh sapa rawi bahwa ta'ak kadzalika kama kono taufiq ya tra khamisah ila akhirih. Baik, paham ya. Terus saja. La'anatullah ala nasara itang ambiya masjid hadir. Memperingatkan Nabi misalnya yang banyak perbuatan sonau. Kamu dong lakoni sebuah al-Yahudi wa Nasara. Ka'adha Abu Bakar bin Nabi Syibah Isa bin Ibrahim Al-Abdullah Ibn Bakar Kala Abu Bakar Kala Isa Kala Abu Bakar Khadijah Yagariya bin Adi Ubaidillah bin Amr an Zaid bin Unais Amr bin Urah Abdullah bin Haris an-Nahran Najrani Kala Abdullah Hadar bin Jundab Kala Jundab Sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qabla ayyamu daya sekabudut Nabi Bi khamsin kalimah bahwa hadis Nabi ku yakul ini sensun iku abra'u iku tabi'ah iku nol ibra bebas ingsun ilallah ayakuna iku liminkum khalilun wa inna Allah ta'ala qad ittakhadha abra'u ini ku artinya nolak amtani min hada aku nolak dari khalil tawadhu'in Nabi ya Aina Allah Ta'ala qad takhadha al-dayyin khalilan kama ta'adha bil khalilan walaupun tuan isun tahidan iku ngalap min umati khalilan kok aku kok kependi kekasih yang gak konco spesial la tuh dari sunah baga khalilan ala ila wa inna man kana belum kanu ono dipingat Nabi sapa man kana ku ya tahidan gawe man karena kamu kubur ambiya wa sholihin soleh ambiya aku aduh man masa jangan bertempat sholat ala eling sholat kata itu aku bermasjid wa sholat ini sesuatu anhaku larang usul mustakab andalika sangka mengono ittikhadul kubur masajid babu kan babu fadhi binal masjid bab keutamaan bangun beberapa masjid wal hasilan motivasi alaihi al-masajid ya ila Harun bin Sa'id al-Aili wa Ahmad bin Sa'id al-Adna bin Wahib wal-Ahmad Amr ana Bukar hadza Bukar hu Amr ana Asim bin Umar bin Qatadah wa hadza Asim hu kulah Bukar ana usunai kulah mau Asim ya iku sami Ubaidullah al-Khalani Yadul hal nyebut sapa Abdul Ubaidullah ana Ubaidullah iku sami Utsman bin Affan indah Nas fihi nalikane menggunjingnya masyarakat di dalam Utsman. Jadi Utsman digunjingkan apa? Utsman merehab total Masjid Rasulullah. Sementara Abu Bakar enggak begitu. Umar cuma nambah dikit. Hina badana kene bangun Utsman Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tipologi pemimpin harus siap dikritik lagi, siap dikritik. Orang babi buta, tapi kita yang ada head speech juga repotnya ya. Sebenarnya dulu kemarin Mu'ad saat bin Mu'ad ketika menjadi gubernur Kufah dikritik mati-matian dibully oleh rakyatnya. Dia tenang, yang penting enggak. Itu resiko jadi public figure. Berkat dikritik ya tengok-tengok nama bujum kayak saya tukaran duit bujum, paham enggak ya?
Inakum qad aksatu wa ini samitu Rasulullah yaqul. Man iku bana bermasjid lillah karena Allah. Kala bukan hasib tu anahu. Senabi kala yab tadi. Bukan ya ini bukan. Oh hasib tu anahu se asim itu gurune bukan yaqul. Kala asim yab tadi hale golek man bi kan binaul masjid. Masyaallah. Bana kau bakal bangun Allah man baitan ing omah fil jannah ya Allah. Kalau sampai mati, mislawul jannah umpama nikulah mau. Masjid fil jannah. Ada Zuhair bin Harb Muhammad bin Sanawah Abdul bin Musanna qala. Ada sana ad-dhahak. Iki pengertian manahu mislahu itu evi musamal sebenarnya omah. Bukan loh terus besarnya rumah di surga. Aku tahu urungan pidatone sapa itu. Mereka sebenarnya ada urun masjid mau 500 rupiah, omah mau culik sakeong. Aduh. Akhirnya omah nyumbang ini kalau 500-an agar dino terus, dino ping 10 ya 5.000 antara ya. Cukup terus mau pedek-pedek nyumbang sing akeh. Kira-kira cukup usaha alam sak bojomu 50 juta ngono iku lho. Ya fikih maklar. Antara ya. Man bana masjid la banallahu la bizambi lambane kelah mau ya mau jauh bina ya bina. Paham ya? Jadi ki manjawi Imam Nawawi fi musammal bait wa amma sifisa wa ghairu fa ma'rufan duha anna min malaikat. Masalah fadil kudu padha mboten. Gusti Allah luwih gede fadile 500 sudah di berkali lipat. Babun nadab ilawadil aidi ala rukabi. Babun nadab bab sunnah maring menaruh pira-pira lan dhuwure pira-pira dengkol firuku wa nasi tatbik lan nasaikula mau tatbik. Azza Muhammad al-ala alhamdulillah Abu Qurayb qala anas. Ali Ibrahim aswad ala kama qala adahu sapa iku lah mau. Aswad karo al-qama atena Abdullah bin Fidari dalme Abdullah faqala monggo dawa Abdullah asra ana to sapa ulama akeh khalfakum fakula delak mboten kala dawa sapa Abdullah fakumu monggo padha ngadeg sira kabeh wasalu monggo salat sira kabeh falam ya'mur monggo perintah Ibnu Mas'ud nah itu bi adzan wa iqamah. Kala rawi wajab nari nakumah. Jagat kita, temangatir kita khabadur Abdullah bin Mas'ud. Wa akhadar maka memegang sapa Ibnu Mas'ud bi aidina. Fa ja'ala dadi akibat ahad dari kita. Al-yamini di posisi makmum wal akhara an simalih. Kala rawi falam maraka ruku sapa Ibnu Mas'ud wadana. Maka menaruh kita aidina kita arukal dikul kita. Kala rawi fadha roba maka mukul sapa Ibnu Mas'ud aidiana eng dua tangan kita wa tabbaka lan nungkepake Ibnu Mas'ud bena kafe suma adkhala kelebokake sapa Ibnu Mas'ud rumah eng kafe bena faida asale ngono kare dhuwur dengkul. Kala fala masalah salat sapa Ibnu Mas'ud kala Dai maksud innahu satakunu alaikum mara'u yuakhiruna. Innahu sunai kelakuan satakunu ku bakal terjadi alaikum sebuah mara'u kira-kira mimpin yang akhir dengan akhir mara'u as-sholata an mikotnya suka waktunya sholat wihanukuna lan ngurupekake sebuah mara'u anisat ilah syaratil mauta sampai terjadi waktu kematian waktu qalil fa idza ra'aytumuhum umara qad fa'alu wadaka ta'khir fa sallu as-salat al-miqdar tetap mana waktunya salat wa ja'al dari kesakaman salatakum ma'a min dawsat umara subhatan kelawan salat wa idza kuntum salatan fa sallu jami'an hal berjamaah wa idza kuntum aktsara min dzalik falya'ummakum Assalamualaikum ahadukum wa idza raka'atukum falyufris maka becik dira'ahi
benggangake sapa ahad diraih ahad ala fahidain dure pun ahad wal yajna lan merkungkung sapa ahad wal topik lan nangkepake ahad ben kafe falakani kasih ku adurilah tilafi asbi rasulillah maling selang-selingan ya tiji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahum ningali sapa ingsun ing kula mongko ada min jabin hari ada bi abun musir la hadisna usman bin syabah tajrah kalau hadis Muhammad bin Rafi ad-Dahya bin Adam ada sana mufadul quluhum fi riwayat Amas an Ibrahim an al-Kamal aswad anahuma stunai kulahma Ibro al-Qamah kara aswad Kala Abdullah bin Manadi sabi maya fadi busir jadi falakan Abdullah tilaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabi rakyun. Wa ila hadatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Dari min Abdullah bin Musa bin Israil an Mansur Ibrahim an al-Qamal an al-Qamah aswad kutahala ala Abdullah wa qala dawu saba Abdullah Nabi Mas'ud as-shalah anta salat suman wa khalfaku Kala dawu sapa al-Qamah aswad na'am ke faqama mongko ngatik sapa Mas'ud bin Awan sekolah al-Qamah aswad wa ja'ala tad'ake sapa Mas'ud masa salah sijine al-Qamah aswad an yaminihi dari Ibnu Mas'ud wal akhar an shimali wa Ibnu Mas'ud suma rakaat kita mawadona nar kita aidiana harga tikul kita wadoroba mukul napa Ibnu Mas'ud aidiana suma tabakun napa kake supaya Mas'ud ben teh dan dari doa nur Ibnu Mas'ud suma ja'ala dagi rumah iku hayateh bena faidah interne faidah Mas'ud sallallahu alaihi qala hakada kelengkel fa'ala laqad Rasulullah ada kedaban Zaid Abu Kamil al-Jadil qala qala Sebutnya bahkan Abu Kamil ada senabu awan ada biakuran Mus'ab saat kala doa Mus'ab solat itu suatu bang selajah biabari sampai Bapak Ingsun kala jauh sopo ikulah mau Mus'ab Fa'atala mukonda wajal tu yadaya dari akhir tentang Rasul benar pada zaman nanti tegol Ingsun di tengah-tengah ora kok den dure Faqala muqada wili sapa abi idrib mukul sira mereka kelan telapak tangan sira ala rubet tingkul sira qala rawi summa fa'altu rumah qala rawi sapa sang ngene ane mus summa fa'altu dalika mangkono al kafu ala rubbateh baik marotan idam ambalan ukhra kang liya waqala dawuh sapa iku lahu ab inna sakita iku nuhina kita anda saka iki wa umna la bedah kita an-nadibah nempel kita bil akuf latan ala rukab yang berdengkur anha ada sungai kelazung kal kafu benar rubat deh dan tinasa asalnya kan kalau ada halaf ben Isam kalau ada Abu Awas kalau ada Senang Ibn Abi Umar ada Sufyan kalau mana biar dari sana kali faridaan walam yadkura orang nyebut sapa Ahwas karo Sufyan ma'i hadis ba'dahu sause fanuhina anhu nam wa bihi qa'adna Abu Bakar bin Syekh qa'adna waqi an Ismail bin Abi Khalid an Zubair bin Adin an Mus'ab bin Sa'ad qala Mus'ab raqa'atul kusabain sun fakultu isyarah sabain sun biyade hakada yakni tabak mentadbik nungkapake sapa Mus'ab bihima kelahan moyadai bahwa doalan narumus Abu Mayyadah bena faidah. Faqala bi qad kunna naqulu hadza yani watuhuma bena faidah asale ngono kan. Suma ubirna bilukab. Berita kata kelan berot dengko. Ada agama
Qala adna Isa bin Yunus qala adna Ismail bin Abi Khalid an Subair bin Adi an Mus'ab bin Sa'ad. Ya waqa sekolah ada sapa Mus'ab sallallahu alaihi wasallam lajar bi abi falamma rakaatu. Semasa ruko sapa itu sabak tubo ngapu rancangake ingsun. Asabi yang beriji ingsun ngapu rancang. Wajah dari ingsun lumai kula mau apa hasil. Kafe benaruk batai dalem diglur ingsun. Fadara pamangka mukul sapa abjad ya kita lur ingsun. Falamma shalah maka semangsane salat sapa ab. Qala dawuh sapa rawi kunna. Ana alu hadza summa umirna an narfa'ila ruk'ah. Aja ab ya nek ngono. Summa lamma salat sapa Mus'ab. Keliru dhuwur moyo. Qala ngucap sapa ab. Yo biyen ancane asale kok tengah. Jadi nek rukuk itu tangan kok tengah antara dua lutut, dua dengkul, paham ya? Tapi faqala abi qad kunna. Nah, kemudian dijawab. Hadatsana Ishaq babu jawaz iqa'il. Utawi bab nerangno oleh eka lungguh ason-ason al-gibene tungkak loro. Ada Ishaq bin Ibrahim qala Abdul Bakar qala adana Hasan al-Khulwani qala hadatsana Abdul Razzaq wa taqarabaran parak sapa Abu Bakar karo Abdul Razzaq fil lafzi redaksi qala Muhammad karo Abdul Razzaq jami'a kabare apa Abu Zuraid qala Abu Zubair anna Abu Zuraid kusana taus yakun taus kulna matur taus tapi Ibnu Abbas fil eka ing dalem lungguh ason-ason iki yakni tungkak apa bokong loro mau ditumbuhkan pada tumit di antara dua sadi daten. Ora kok eka lungguh ason-ason gak gitu ya. Gak ya. Berarti nek lagi duduk menempelkan pantat di atas tumit. Paham ya? Gak patut jejak berarti ya. Gak inti sabul jilen tadi ya. Ini gak ikal. Ojo ason-ason pahaman ya. Baik, ada Aisyah bin Ibrahim kama menjaga keladus nasan al-Hulwan Hasan Abdul Razzaq. Wes ana usune kula Abu Zubair sami atau sanja koda tahu kulna dapat sedekah. Aku temen drama nur. Pagola dan Nabi Abbas iya udah ekai ku sunnah fakulna aku sebelaku kita lah Ibnu Abbas. Inna sudah kita lah nara berpendapat kita yang eka jafaan yang salah birojuli klan olana. Fakal Abbas balik ekai ku sunnah dan jika sunnah Nabi Sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu tahrimil kalam dari bab haramnya omongan fisolah wa nasfi ma revisi bukarakan akan ono pema iku min ibahati ya bayan imam karena kamu wujud pema min ibahatil kalam. Adana Abu Bakar Muhammad bin Sabah Abu Bakar bin Abi Sahmah qaraba perparakan Muhammad karo Abu Bakar Abu Bakar Ismail bin Ibrahim an Hajjat as-Suwaf Anna bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Maimunah an Atha bin Yasar an Muawiyah bin Hakam as-Sulami qala Muawiyah bayna kita ana terus usul ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat dumadan atau sak buas sabarajun laqaw faqultu yarhamukallah salat kok yarhamukallah faruma mongko melemparkan pandangan yang soal kau biasakan penglihatan kau di wong wakeh fakultu tukla umayyah tuh kelangan buakku tukla umayyah kemarin tak perkara takjub perkara gede perkara dang paham ya waduh kok muni kok dingerti wong akeh salah apa iki mau sampe ku sa'alukum tanduna ilayah kok do melolot ya napa kan wajalu tumandang sapa iku lah mau kaum kuwi azima mukulake kenempelake kaum biidim ala afwadib falamma ra'aitu lan ngali ingsun iku lah mau kaum samituna padha mendiamkan kaum ingsun lagi ning sakat tumeneng ingsun
Falamma sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babi maka ikut di bapakku huwa utawi Nabi Muhammad wa ummi. Maro'a itu orang pernah ningali ingsun mu'aliman ing pendidik. Qabla itu mesti Nabi Muhammad wala ba'dah. Asana kang luwih apik. Iya apa nih takliman minu di samping Nabi. Enggak ada yang mandi. Wallahi monggo demi Allah, itu sintane sapa rawin. Ana sapa. Eka ya, iya bin Hakam. Ora pernah nyentak sapa Nabi ning ingsun. Wal mukul Nabi ning ingsun. Iya hati iki, tapi lihat yang lain. Muru auladakum bisilah wa hum abna'u sab'in. Wa dribu ma'alah wa abna'u asrin. Ojo iki kan testimoni ra kuat kaya kaul secara usul fiqh. Kalau dari film kuat kaul. Paham ya? Terus wala jenengan kok gatemi bocah-bocah iki jelas. Lah kok tuwek bungkrang. Salat ae ora gelem, paham ya? Iku ora trimo dipukul jane, ping 3 wajib dikisos. Paham ora ya? Cara oke. Saya Muhammad itu ingkar. Saya hukumah kono yang larang mukul murid itu. Saya tahu dia tasdiyat dulu biar hadis muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u wala takhafuna nusyuzahun faiduhunna wajruhun wadribu. Boleh itu termasuk takziran. Tapi wala syatama orang ngata-ngatain Nabi ning sekolah dawuh sapa awi inna qala dawuh sapa Nabi yo inna hadis salata iku layak surah layak fi hadam satu syai'un wa takbir monggo wa kira monggo au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ini stesen ku hadis hadis nembe mawon masane jahiliyah kula niki nembe bu Islam lake metu kok jahiliyah wa qad jaa teman teka sebab Allah bil Islam wa inna minna sebagian kita rijal berlaki-laki atuna kang datangi sapa rijal al-kuhana ing kuhan itu orang yang meramalkan masa depan tanpa dalil. Wa qala dawuh sapa Nabi fala ta'tih. Maka aja nekani sira. Hum ayyulah maukuhan. Lagi membenarkan. Kecuali ramalan itu berdasarkan ilmu-ilmu data yang tepat, masalah meteorologi dan geofisika. Ini angin sekian, nah itu ada dasar keilmuan. Ini kan orang bintang apa dah? Scorpion, wah ngentupan. Diaporem iki apa-apa nanti. Kowe mati lahirum dina apa? Stu. Terus apa? Pon. Wah, stupon gak ono apa-apa. Pas saja Tiraga tutup. Gak dasar iki angger korplak kur jeplak, paham ya? Kala dari malah taati model kaya dalam kelakuan. Kalau ada suara jalur minari jajah-jajahkan menasa nasib buruk. Tatoir itu apa ya? Orang yang merasa nasibnya buruk akan tertimpa tersugesti negatif dengan peristiwa yang dialami. Nah, contohnya ya, pesimis, tapi bukan hanya pesimis, akan merasa semua musibah yang menimpa dia. Sugesti negatif itulah. Contohnya ini orang Jawa. Wong nabrak kucing, ya? Iku kadang menyesuaikan tradisi Jawa, mesti kono alangan. Lha iku dia mau yakini, ya mesti ya. Kenapa kudu dower? Wis gak dikubur cara Jawa. Agak mlaku 10 meter bani gembos ya kucing. Tuambal lonah nyenggol becak leceng kucing. Serang gadeg kowe wae. Tunggale wong hitung-hitungan, wis ana hitung-hitungan. Sabtu paing untuk Kemis pon, wah geblak. Lamaran nendang untuk Bengawan Solo banjir. Waduh iki tondo-tondo. Lho kowe ke omah mari wis gak husnudzon karo Gusti Allah. Lah nek husnudzon budal banjir, wah rezeki melimpah. Wong akalem koplak itu. Paham ya? Oh, satu tahun-tahunan orang giadek kan, paham ya? Waktu itu harus awalnya Nabi dakwah innan hadis innan Nabi yuhibbul fa'al hasan. Nabi itu senang dengan sikap optimis. Pesimis gak mau. Apa maksud ana wong Jawa muni, wong lunga ana gagal. Iku cara Jawa itu
Misi kita gagal. Kita tetap mengikis negara kan saiki kena pestisida mengikis terus. Kadang ngono ora barbar be Eropa nggih. Ana indadzan ya abdi. Wong sing seneng tato yo gak gathol Islam nggih. Kalam dawuh sapa iku lah mau. Iki Nabi daka utai mengkono. Tatayur iku syai'un yajiduna. Kamu menemukan sapa ikulah murijal. Hu engdak fi sudurihim fala yasuddannahu. Mongko aja sampai menghalang-halangi. Apa ana syai'une nggih. Daka tatayur iku syai'un, apa syai'un iku. Kalau ada orang dia bersikap tersugesti negatif ada sesuatu peristiwa, jangan sampai menghalangi misi dalam kita. Paham ya? Kamu contoh hitung-hitungan Jawa itu masuk. Nek ana sing ngono serahno aku mah bentar ya. Iki Senin Kamis iki geblake Pak Ani. Bar iku geblake Mbah. Lah mau urut pol geblak terus. Kalau ora mung itu. Ora ngono-ngononan pokoke dina sing apik dina apa? Dina sing dirahmati Gusti Allah. Islam itu punya tolak balak namanya as-shadaqatu tadfaul balak. As-shadaqatu tadfa'u mitatassu. Nek kepengin gak mati suul khatimah ngakeno sedekah berarti dhuwit ya rohan iku antara ya. Kala rawi kultu wa minna la yasgari jalan wis tok kene.